सार्वजनिक आमंत्रण ब्लॉक स्तर का विशाल रक्तदान शिविर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई BMMU TRLM करबुक RD ब्लॉक। सभी सम्मानित नागरिकों, युवाओं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, स्वयंसेवकों और शुभचिंतकों को सेवा, एकजुटता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से आयोजित ब्लॉक स्तर के विशाल रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करती है। यह विशाल आयोजन नई चेतना 4.0, समृद्धि 2.0 और भूमि साक्षरता जागरूकता अभियान के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता, स्वैच्छिक रक्तदान और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। स्थान करबुक RN उपमंडल नारेहा अस्पताल परिसर। दिनांक 18 दिसंबर 2025। समय सुबह 10 बजे से। इस कार्यक्रम में माननीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिससे यह करबुक के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक आयोजन बन जाएगा। SSG मेंबारরা করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং ওনাদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বিশেষ উদ্যোগ অফ দ্য সোসাইটি বাই দ্য সোসাইটি যে জিনিস, এর জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব হাততালি দিয়ে ওনাদের যে উদ্বোধন এটাকে স্বাগত দেওয়া, প্রশংসা করা। আজকে আমরা যদি এই জায়গাটার মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি পিছনের দিকে তাকাই, তাইলে দেখবেন যে আজকে যারা লাখ প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আজকে যারা এখানে SSG মেম্বার কাজকর্ম পরিচর্যা করতেন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন, কিন্তু আপনাদের কাছে আর্থিক সম্বল ছিল না। এই কারণে গভর্নমেন্ট কি করছেন, এই কারণে গভর্নমেন্ট হবেন অনলি দা উইমেনরা হবেন, শুধুমাত্র মহিলারা হবেন, পুরুষরা নয়। কেন? আপনার তিনি যে 20 জনা ব্লাড ডোনেশন কেমো 20 জনা যে নাই অনলি বুড়ি आं भिडिअ साहेब नारने रिपोर्ट नाखा जे शुद्ध बुरी सिमिन से तीन 20 जन नाय आबो इतिहास का करबुकनि इतिहासनि पातायाव नरकनि बुरिरनि इतिहास कायसा आबो जे ब्लाड डोनेशन कम केन फॉर द फर्स्ट टाइम आबोनि बागे आं कयनाय आगामी दिन और तो बिराट एक मेला है बोले ना जाक जमक खालायो आं सिने SDM नो रिक्वेस्ट खायनाय बसकानि 26 জানুয়ারি बो এবং 15 আগস্ট बो एगाइस बसकान जेहेतु 26 জানুয়ারি थंगो आरो ओ बुरिरक तिनि जरा थैरनायरनि ब्लाड डोनारनि बरनि बुमुं सह सार्टिफिकेट सह ओ दिनो माने कायसा पुरस्कार हिसाबै जतनि बसकानलो जे बुरिरकबो तिनि बुरिरकबो स्ट्रंग करबुकनि बुरिरक सारा त्रिपुरा राज्यनि से स्ट्रंग और मेसेज जाते सारा राज्य थांथों आं आबुनि बागै ब्लाइखे हामजांमानि बिसिंथै जे तिनि नरक जे ब्लाड डोनेशन केमो आसक्के जोना सक्सेसफुली खायमानि बागै सक्सेसफुली नरक जे वान्स वी जोना चुबामानि आबुनि बागै बसकान 26 জানুয়ারিও नरनि बागै जत साक्षी हिसाबै नुथों जे करबुकनि बुरिरक ब्लाड डोनेशन केमो बर पिसाया बर सुनो बरंनि जे थैबाय आगामी दिनाव चिनि जे रक्तेर जे माने थैनि विकल्प गरै आबो कायसा परिचय एवं बहुत कायसा मेसेज थांतों डोनेशन कैम्प आयोजित करेছি। একই সাথে আমরা নई চেতনা 4.0 সমৃদ্ধি 2.0 আর ল্যান্ড লিটারেসি ক্যাম্পেইনের জন্য একটা প্রোগ্রাম আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন SSG দিদিদের নিয়ে ইভেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডিসি সঞ্জয় বাবু এসেছেন। এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আসছেন SDM স্যার, অনারেবল MLA স্যার 43 করবুক কনস্টিটুয়েন্সি, SDPO স্যার, আমাদের অনারেবল ভাইস চেয়ারম্যান করবুক RD ব্লকের, ইভেন বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্কার্সরা, ইভেন আরও আমাদের মিডিয়া পার্সোনালস, ইভেন আমি সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে থাকার জন্য আর আমাদের দিদিদের সচেতনতা করার মানে আমাদের এই প্রচেষ্টাটাকে সাফল্য করার জন্য। ধন্যবাদ। ঠিক আছে।